moj kanal. Danas ćemo praviti manastirsku pitu. Petsto grama mekog brašna, pola kašičice praška za pecivo, 1 kašičica sode bikarbone, pola šolje iseckanih oraha, urmi i grožđica, 6 kašika marmelade od kajsija koje ćemo malo razrediti sa vodom. Sto grama šećera, narendati pomurandžinu koru, a zatim i limunovu. Jedna kašičica cimeta, sok od 1 pomorandže, 500 ml mlake vode, zatim mutiti smesu. Smesu razliti na pleh sa papirom za pečenje. Peći u zagrejanoj rerni na 180 stepeni oko 30 minuta. Zatim izvaditi pitu, premazati sa 2 kašike marmelade od kajsija i peći još 5 do 10 minuta. Odozgo posuti sa mlevenim orasima. I naša manastirska pita je gotova. Prijatno! Ukoliko vam se svidio ovaj recept, zapratite moj kanal za još novih videa.